Du coup, on continue avec le dernier épisode de la soirée avec Frieren. On est à l'épisode 6 de la saison 2. Le retour, vu que la semaine dernière on n'avait pas d'épisode, malheureusement. Ah là là. Bon, je suis heureux, mais là, ce que je vois à l'écran, ça a l'air... Ça a l'air catastrophique. Ou un démon. Oui. Ah ouais. Je me demande là si on est dans le présent ou si c'est un petit flashback. Oh, le flow qu'il a. Voilà, c'est... Oh, attends, mais c'est un dinosaure. C'est quoi ce monstre? Une salamandre? Quatre yeux? Même 6 yeux, non? Effrayant. Oh là là. Est-ce que ça nous tease pas un peu le... l'arc qu'on va avoir là? Parce que c'est vrai que la première partie qu'on a eue était en vérité assez calme. Donc est-ce que c'est un peu la bascule qu'il va avoir cette saison? Un peu comme la première saison en soi. Épisode 34, l'expédition punitive. Oh, c'est Méthode. Oh, elle, c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Même si on l'a très peu vu, mais on a vite compris qu'elle savait faire beaucoup de choses. Elle avait beaucoup de pouvoir. Elle pouvait un peu healer. Elle avait des techniques offensives. Très intelligente. Ah, je suis trop content qu'on la revoie. Il est là lui aussi. Ouais, il l'a one shot. J'ai plus son nom, hein, lui, ça fait un peu trop longtemps. Ton fameux fils. Est-ce que ça va faire une coalition? Tu vois, une coalition, un groupe quoi? Avec lui, Méthode, Frieren, Fern Stark. Oh, le groupe de fous. Ah, c'était son village natal. Oh, la tristesse. Oh bon, s'il n'était pas attaché alors. Oh. Oh, il est resté vivant lui? Ah, c'est Geno, oui. C'est ça. Geno. Oh, je crois pas que tu les as tous massacrés, mon ami. Y'a que lui comme survivant ou... Tout le monde est en vie? Hein? Ok. Une nouvelle match de premier niveau. Ok, j'imagine qu'il parle de méthode, du coup. La magie de la déesse. C'est un sacré numéro.
少しはマシなパンを焼けるようにはなったか。ここのところ冷えた硬いパンしか食えていなくてな。ぜひ焼きたてを食わせてもらいたいもの Oh だ。 non. いや、この際焼きたてでなくても構わない。売れ残りでも昔のような失敗作でもいい。贅沢は言わん。 Oh non. Ouais. Ça en fait des victimes, hein. ゲナウさん、怪我人はこちらに。怪我人？気休めを言うなメトーデ。もう死んでいるんだろこいつ。 Ouais. 見つけた時には Bon, もう moi j'ai envie de te 助から dire, ない状態だった。 il est mort, mais pas seul, hein. ひどい匂いだろ。腹の怪我がもう腐り始めてたんだ。こんな奴が助かるはずがない。それでもこいつは私にしがみついてきたんだ。こいつはパン屋の息子だった。 C'était le fils du boulanger. 子供の頃はよく一緒に遊んでい Oh, en た plus な。 t'as un ami d'enfance. 親父さんが亡くなってからはこいつが後を継いだんだが、こいつの焼くパンはあまりうまくなかった。 Il était toujours aussi infect. もう食えないんだな。みんな一緒だ。こいつも寂しくない。 Par contre, rien à voir, hein, mais 私たちではなく、 les vêtements de méthode, hein. Trop stylé. この村の奴らは Ça lui va 私たち tellement と bien. 違って戦いの道を選んだわけじゃない。 Mais du coup, ok, il lui avait un peu menti, quoi. Il lui a dit que tout le monde était vivant pour l'apaiser. Alors qu'en vrai, la majorité, à mon avis, sont 一級魔法使 sont いと plus い de う ce monde. 戦いの道を選んだ私たちであるべきだ。ゲナウさん、駐留していたノルム騎士団の要請が北部支部に届いた頃には村はもう滅んでいました。 Aïe, aïe, aïe. ゲナウさんに責任はあ Ouais, り du ま coup, il pouvait rien faire, quoi. Ils ont eu l'information un peu trop tard. 村をもう一回り見てくる。 Yo, le goat. せん。 Salut, Anderson, comment ça いい va? のではないのですか？なぜ？なぜって。 Oh! 静かに。私の目が一つ潰された。戦士が一人と潜伏した魔法使いが一人。いや、二人か。二人です。 Ils sont encerclés? かなりの手だれだな。敵だと思うか。 Friren et Fern? これは Je suis pas sûr. Oh là, wesh, l'entrée de Friren! なんだ、フリー Ouais! とい On a parlé, je suis obligé de reculer. Mais l'entrée qu'elle a fait! 多分これは Wesh, la descente! Pouah. Oh. なんだ、フリーレンか。ということはもう一人の反応はフェルン一級魔法使いだな。メトーデと一級 Oh, les retrouvailles! 確かゲナウだっけ。まったくすごい殺意のこもった魔力だったから。 Oh, c'est plein de haine. Mais tu m'étonnes qu'elle a la haine. そうか、紛らわしいことをしたな。悪かった。本当です。気が気ではありませんでした。フェルン大丈夫。味方だよ。シュタルクに伝えて。はい。そうですか。フェルンさんも討伐要請を受けていたんですね。北部 Ok. 高原にいたからね。それで状況は。
祈っているのか？悪いか。いや、そうは思わん。俺の村も魔族に滅ぼされた。 C'est vrai. Ah, il est connaissant. なあ、魔族って人間を食べるんだよな。 Ah, c'est vrai? なんで死体が残っているんだ？ Pourquoi ils les ont pas mangés? さあな、理由は知らん。 Ils ont fait ça pour le あい plaisir? つらは腹いっぱいでも人を殺すんだよ。なんでだろうな。そうですか。村にいた魔族は2人が倒したんですね。一足遅かったみたいだね。これでも急いだつもりだったんだけど。ただゲナウさんが一つ腑に落ちない点があると。Il le sait, hein. C'est louche. 村に駐留していたノルム騎士団だ。ノルム騎士団。ノルム商会領にもいたでしょ。商会が保有する軍事勢力だよ。随分少人数なんですね。村落の駐留部隊なんてこんなものだ。それでも彼らはこの村にはもったいないほどの精鋭だったよ。 Ok. 隊長はこの男だった。長年村を守り続けてきた英傑だ。驚いた。この人シュタルクよりはるかに。 Quoi? Il était beaucoup plus puissant que Stark! 俺と比べたらそうでしょ。Waouh! On prend en compte que Stark, quand même, on le sait, hein, il est ultra puissant. Il manque peut-être un peu d'expérience, c'est vrai. Mais si quelqu'un qui était beaucoup plus puissant que Stark s'est fait massacrer, ça en dit long sur les démons et sur nos futurs adversaires. それじゃあ手伝えることはまだありそうだね。一緒にそいつに人類の恐ろしさを教えて。 Oh la phrase! Incroyable. Ah, elle s'entraîne à l'épée, elle? こうですかね。 Non mais méthode, c'est une dinguerie, elle sait tout faire. でも騎士たちの傷の状態だと。もしかしたら二刀流なのかも。 Oh. だとしたら。 Ah ok. Elle imaginait comment le démon se battait. J'allais dire franchement, méthode qui sort une épée et qui se bat à l'épée, franchement, ça m'aurait étonné. Du moins étonné. En vrai, venant d'elle, ça m'aurait même pas étonné. Hein. Vu qu'à la base, elle maîtrise... elle maîtrise fou le pouvoir. D'une certaine manière, ça m'aurait pas choqué. Oh le pain. Ça donne tellement pas envie. まだ教会だと思います。ゲナウさんの分のパンは私が。いや、メトーデは敵の分析結果を教えて。先に敵の構成を知りたい。じゃあ俺が渡してくるよ。お願いします。それで分析の結果は？正確な敵の構成を把握するにはもう少しかかりそうですが。分かったことはあります。 J'ai compris des choses. じゃあ先に作戦会議。やっぱり夕食にしよう La か。 réaction des méthodes. En mode, oh, trop mignonne. Elle me tue. もう出発か。いや、夕食だってさ。
硬いな。何をやっていたんだ？魔族の襲撃で教会の結界が壊されていたからな。より強力なものに張り替えておいた。Oh, ok. 中にあいつらの死体もあるしな。なあ。 En vrai, je suis assez content de le revoir car 埋葬するなら手伝うぜ。 pendant la première saison, 力仕事は得意なんだ。 on le voyait un peu, 北部高原出身 comment じゃな dire, いやつに un は peu わからない comme un sans cœur. 基本 Donc là, 的 c'est に bien 北部 qu'on 高原 s'attarde の un peu そん sur, 中に墓地 sur はない lui, que ça soit son village natal, pour en あると apprendre しても plus 堅牢な城塞都市の片隅 sur か son passé. 結界に守られたお貴族様の墓くらいだ。あとは全て魔物の少ない北部高原南端の共同墓地に埋葬される。わざわざ死体を運び出すんだ。ノルム騎士団の護衛をつけてな。なぜだかわかるか？いや、下手に墓を作ると腐臭につられて魔物が集まってくるんだ。地獄のような光景だよ。そこには骨も残らない。ノルム商会の連中は随分前から死体を燃やすようにと主張している。実に商人らしい合理的な考え方だ。私も賛成だよ。 Ok. でも聖職者連中が黙っていない。奴らの気持ちもわかるよ。痛いほどわかる。苦しんで死んだ人間を火にくべるなんざ正気の沙汰じゃない。 Ouais. Ouais, ouais. Chacun son point de vue là-dessus, でもいつかは hein. そうするべきだ。どうせこのままじゃ誰も故郷の地で眠れない。 Oh.「相変わらずパンを食べている時の音じゃないですね。なんだかこうして一緒に食事をしていると不思議な気分です。正直フリーレンさんたちとこんなところで再会するとは思ってい Ah ません bah, で nous し c'était た。 l'inverse, hein. Nous on la même, hein. 山一つ向こうで野営してたら討伐 Franchement, 要請の revoir 書面が méthode, 届いた c'est une からね。 folie. 何事かと思 En っ tout て cas, si j'aurais dû miser sur un personnage qu'on allait revoir, ça aurait pas été elle, hein. Ça aurait été les deux. Comment elle s'appelait? Mais les deux qui étaient dans l'équipe 手紙を持って de Frieren, ou à la limite, la meuf aux cheveux vertes, なんかとなんでこんなところにいるの qui était dans l'équipe de Fern. 偶然近くに他の一級魔法使いが2 Je crois qu'elle s'appelait Ubel. 今私はゼーリエ様の命令でゲナウさんと二人組で北部高原の魔族の討伐任務をしていますから。一級魔法使いってそんなことまでするんだ。ならなくてよかったよ。というよりも弟子としての仕事ですね。弟子？ええ、一級魔法使いは基本的にゼーリエ様の弟子になることになるので。 Bon, ça on le savait déjà, そういえ nous. ばそんなこと言ってたっけ。私は断りましたよ。フェルンはいい子だね。それで二人ともゼーリエのわがままを聞いているわけだ。大変だね。そうでもないですよ。 Ouais, en plus, on a vu que Siri avait changé quand と même. いうか、あの人ちっちゃく Parce て qu'il est 可愛 petit et いじゃな mignon. いですか。そうかな。もちろんフリーレンさんも負けないくらい可愛らしいですよ。ありがとう。 Fern la それに jalouse. ゲナウさんほどの反面教師もいませんしね。お前は私のようにはなるな。さて、お腹も満たされたし、作戦会議と行こうか。それで敵の分析の方はどうなっている？あ、何か分かったか？ J'aime parce qu'il laisse vraiment la tâche aux filles, hein, 正 vraiment. 確な魔族の Les 数とかは flemmards, eux, ま ils sont だ tranquilles 解析 entre 中ら eux, しいけど、 discuter. 一つだけ分かったことがあるぜ。 Ça laisse les trois autres 敵は二刀流って言ってた faire っけ les plans. それが、最初はそのように仮定していたのですが、 Donc là, ça va être やはり釈 intéressant. 然としない点がありまして。どういうこと？私の知る限り
二 Combattant 刀流 qui はどれ manie も de 基本的 l'âme に攻守のバランスを保 accorde つ une こと grande に importance à attaquer 重きが置かれ tout て en いま pouvant す。 parer. なので一本は致命傷を与える長剣、 Et もう l'autre... 一本は取り回しの良い短剣にするのが主流です。 Ouais, ok. つまり切り跡には自然と差が生まれるのです。大きな剣を2本操る怪力の持ち主ってことでしょうか。ええ、そう思って遺体の傷や戦闘の痕跡からイメージして同じ切り方を試みたのですが、 Ok. やはり二刀流ではどうしても動きに無理が生じてしまいます。これ以上はまだ憶測の域を出ないのですが。 Mais... いいから教えて。おっと、悪い。すみません。敵は Le proie 四刀流で se す。 bat à 4 lames. 騎士や建物に刻まれた J'avoue, j'ai même pas fait attention si on l'a vu ou pas avec 4 lames. Et ok. Ah ouais. 四刀流。 Ah, et ça se finit comme ça en plus. Mais en tout cas, on avance, on avance. Putain, et j'ai tellement hâte du combat qu'il va avoir là, vraiment. Je pense qu'ils vont tout envoyer, hein. Surtout que les combats dans Free Ren, c'est tellement top tier. En plus, on s'approche de la fin de saison là. Vu qu'il y a que 10 épisodes, je crois. Là, on est au 6ème, ça veut dire qu'on aura, à mon avis, ouais, 4, voire 3 épisodes. 相手は Il est trop fort, on peut この gagner. マラを捨てて逃げられる Fuir et les abandonner non. そのうち Si 一 un 体 général は démon 魔 fait 族の partie de leur 将軍。 force, 真偽のレボルト。 révolte le divin. Et bah ça promet pour le prochain épisode, ça promet.